अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अब से पहले मैं अपने दो दोस्तों के इकबाल जुर्म की कहानियाँ सुना चुका हूँ। मैं अब खुद बुढ़ापे के उस मकाम पर पहुँच चुका हूँ जहाँ लड़कपन और जवानी की अच्छी बुरी बातें याद आती हैं। कोई संगीन जुर्म तो नहीं किया था, लेकिन जवानी के जोश ने और अकल की कमी ने बाज़ नाजायज़ हरकतें सरजद कराई थीं। दुनिया से रुखसत होने से पहले ज़रूर सुनाऊँगा। आइए आज एक और कहानी सुनाता हूँ। इसमें भी एक इंकिशाफ है। इसे इकबाल जुर्म कह लें, एतराफ़ी गुनाह कह लें। मैं जिस किसी की बात सुनाता हूँ उसका नाम सही लिखा करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं बातें जिनमें सही नाम लिखना बेहतर नहीं होता। जिस ख़ानदान की कहानी है इसके अभी कुछ लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। बहरहाल मैंने अपने उस दोस्त से ये वाक़या लिखने की इजाज़त ले ली है। अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ कि मैं अपने बड़े बेटे के एक काम से झेलम गया। रेलवे स्टेशन से निकलकर मैं एक टांगे वाले से बात कर रहा था कि मुझे कहाँ जाना है और वो कितने पैसे लेगा। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। मैं पीछे मुड़ा, वो लाल खान था। मेरे साथ बगलगीर हो गया। वो मेरा हम उम्र था। हाँ, अब उसका एक बाल भी अब काला नहीं रहा, हड्डियों से गोश्त लटक आया है। मेरी तरह वो भी हड्डियों का ढांचा रह गया है, लेकिन प्यार अब भी उसका पहले की तरह जानदार था। उसने मुझसे पूछा कि मैं जहलम क्यों आया हूँ। यही सवाल मैंने उससे पूछा। हम दोनों ने बैक वक्त जवाब दिया, एक काम से आया हूँ। वो हमारे गांव का रहने वाला नहीं, उसका गांव जरनैली सड़क के किनारे तहसील और ज़िला जहलम में है। हमारी तहसील गुजर खान शुरू होती है वहाँ से। लाल खान की एक बेटी जहलम अपने खामिद के साथ रहती है। वो मुझे ज़बरदस्ती अपनी बेटी के घर ले गया। वो 2-4 दिनों के लिए बेटी के पास आया हुआ था। मैंने उस रोज़ जहलम में वो काम कर लिया। उसी शाम वापस रावलपिंडी मुझे चले जाना था, लेकिन लाल खान की ज़िद इतनी बड़ी कि मुझे रुकना पड़ा। मैंने पब्लिक कॉल ऑफिस से बेटे को फ़ोन पर बता दिया कि काम हो गया है और मैं आज रात के लिए अपने एक दोस्त के पास रुक गया हूँ। हमारे कदीम जिस्म रात को पंखा लगाकर सोने को कबूल नहीं करते। लाल खान ने करम किया कि रात बिस्तर छत पर बिछवाए। दरिया जहलम करीब ही था और सावन भादों की वजह से उसमें पानी भी बहुत था, इसलिए बड़ी अच्छी खुनकी थी। हमने उम्रे रफ्ता को आवाज़ देकर छत पे बुला लिया। लाल खान से जिस तरह पहली मुलाकात हुई थी वहाँ से बात शुरू हुई और बात से बात निकलते निकलते रात गुजर गई। हमारी पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब हम जवान थे। एक रोज़ हम हस्बे मामूल शिकार को निकले। बाहर का मौसम था, गंदम की फसल उठ रही थी, फरागत के दिन थे। हम गांव से निकले तो सूरज अभी पूरी तरह तुलू नहीं हुआ था। हमने बहुत दूर निकल जाने का इरादा किया। हम जिस इलाके को दूर कहते थे वो 15 मील दूर था। मैं इस इलाके का जिक्र कई बार अपनी कहानियों में कर चुका हूँ। ये वो पहाड़ी इलाका है जो जहलम से रावलपिंडी जाते हुए रास्ते में आता है। अब इस पहाड़ी इलाके का हुलिया भी बदल गया है। बहरहाल हम खड नाले फलांगते चलते गए और उस पहाड़ी इलाके के अंदर दाखिल हो गए। खाने का वक्त हो गया था। हम बढ़ के एक दरख्त के नीचे बैठ गए और चादर बिछाई। हर लड़का घर से अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आया था, वो चादर पर रख दिया। खाना खाकर हम आगे बढ़े तो साफ आवाज़ें सुनाई दी कि कहीं कुत्ते लड़ रहे हैं। हमने अपने कुत्तों को जंजीरें डाली हुई थीं। हम और आगे गए तो उसमें इंसानी आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। हम आगे बढ़े तो 30-40 गज दूर हमें अपने जैसे 2 नौजवान लड़के नजर आए, जो कभी दाएं बाएं दौड़ते और कभी पत्थर उठाकर नीचे मारते थे। अरे जल्दी पहुंचना भाइयों, इनमें से एक ने हमें देखकर मुसीबत ज़दा आवाज़ में कहा। हम बमुश्किल दौड़ते हुए उनके करीब आए। वो दोनों एक वसी खाई के ऊपर खड़े थे। दोनों खुशहाल जमींदार घराने के लगते थे। देखा कि 4 भेड़िए 2 कुत्तों को घेरे हुए हैं और वो पत्थर मारकर उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि उनमें से एक का कुत्ता मर चुका था। इन दोनों में से एक नौजवान का नाम लाल खान था। भेड़ियों ने उसी के कुत्ते को मारा था। हमने अपने कुत्तों की मदद से उन भेड़ियों को भगा डाला। लाल खान और उसके दोस्त का गांव वहां से तकरीबन 3 मील दूर था और ये गांव जरनैली सड़क की दूसरी जानिब था। वो हमें अपने गांव ले जाने की जिद कर रहे थे,
لیکن ہم اپنے گاؤں سے بہت دور آ گئے تھے اور والدین کے حکم کے مطابق ہمیں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچ جانا تھا۔ پہاڑیوں سے باہر آ کر ہم ان لڑکوں سے رخصت ہوئے۔ 3-4 دنوں بعد لال خان اکیلا ہمارے گاؤں میں آیا۔ اتفاق سے میں باہر کھڑا تھا، اس لیے اسے سب سے پہلے میں ہی ملا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہ اپنے مرے ہوئے کتے جیسی نسل کے کتے کی تلاش میں تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اسے ایسا کتا لے دوں گا۔ اس سلسلے میں میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور پھر کبھی میں اس کے گاؤں چلا جاتا، کبھی وہ آ جاتا۔ اس کا گاؤں 13-14 میل دور تھا۔ وہ اونچی ذات کے زمیندار خاندان کا بیٹا تھا۔ اپنی ذات کے ہی ایک اور خاندان کے ساتھ ان کی دشمنی تھی۔ خاندانی دشمنیاں ہمارے علاقے کا رواج ہوا کرتی تھیں اور اب کچھ کم ہو گیا ہے یہ رواج۔ اس دوسرے خاندان کا گاؤں لال خان کے گاؤں سے 3-4 فرلانگ دور تھا۔ اب آبادی اتنی بڑی ہے کہ دونوں گاؤں ایک گاؤں بن گئے ہیں۔ اب میں آپ کو اصل کہانی سناتا ہوں۔ لال خان کو بڑی اچھی نسل کا کتا مل گیا تھا اور مجھے بڑی اچھی نسل کا دوست۔ لال خان خوش طبع نوجوان تھا، اب بڑھاپے میں وہ جوانی سے زیادہ خوش طبع ہو گیا ہے۔ وہ دوستیاں پالنے اور ایثار کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے دوستی شروع ہوتے ہی خاندانی دشمنی کی تفصیل سنا دی تھی۔ ان کی 3-4 لڑائیاں بھی ہو چکی تھیں۔ دونوں کے آدمی زخمی ہوئے اور تھانے دار نے ہر بار آ کر ان کا راضی نامہ کرا دیا۔ ایسے راضی نامے عارضی ہوا کرتے ہیں۔ راضی نامے کا پابند رہنے والے کو بزدل اور بے غیرت کہا جاتا ہے۔ ایک لڑائی میں لال خان کا ایک چچا قتل ہو گیا تھا اور دوسرے خاندان کے 2 آدمیوں کو عمر قید ہو گئی تھی۔ یہ ہماری دوستی سے پہلے کے واقعات تھے۔ دوستی کے 2 سال بعد ایک بار لال خان مجھ سے ملنے میرے گاؤں آیا اور یہ خبر سنائی کہ اس کے دشمن خاندان کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور 15-16 دن گزر گئے ہیں، اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لال خان نے بتایا کہ ایسی شہادتیں مل رہی ہیں کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، لیکن لڑکی کے بزرگ لال خان کے خاندان پر الزام لگاتے ہیں کہ لڑکی کو انہوں نے اغوا کیا ہے۔ یہ سراغ نہیں مل رہا تھا کہ لڑکی کو اغوا کس نے کیا ہے اور لڑکی کا آشنا کون تھا۔ اس کے گاؤں کا کوئی فرد گاؤں سے غیر حاضر بھی نہیں تھا۔ پولیس لال خان اور اس کے خاندان کے آدمیوں کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے حلفیہ بیان دیے، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائیں کہ انہوں نے لڑکی کو اغوا نہیں کیا، نہ ہی وہ عورت ذات پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 3 مہینے اور گزر گئے تو میں لال خان کے گاؤں گیا تو وہاں ایک قیامت آئی ہوئی تھی۔ لال خان کے دشمن خاندان کا ایک آدمی 5-6 دن پہلے قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہلا شبہ لال خان کے خاندان پر تھا۔ پولیس نے لال خان اور اس کے خاندان کے تمام آدمیوں کے لیے مصیبت کھڑی کر رکھی تھی۔ دشمنی کی بنا پر ہمارے علاقے میں آدمی کھلی لڑائی میں قتل ہوا کرتے تھے۔ اس طرح قتل کی واردات کبھی کبھار ہوتی تھی جس کے ملزموں کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ یہ آدمی امیر زمیندار تھا۔ اس وقت اس کی عمر 35-36 سال تھی۔ اس کی بیوی تھی، اولاد نہیں تھی۔ فساد اور دشمنی کا اصل باعث یہی آدمی تھا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص دنیا سے اٹھ جائے تو دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے۔ آپ نے اپنے گاؤں یا محلے میں یا ایک آدھ آدمی یا عورت ایسی دیکھی ہوگی جس کی روح اور ضمیر فساد کرا کے خوش رہتے ہیں۔ دوسروں کو بڑے پیارے الفاظ میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر لڑا دینا ان کا دل پسند مشغلہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی جو قتل ہو گیا تھا ایسی ہی شیطانی ذہنیت کا آدمی تھا اور اپنے خاندان کا لیڈر بنا ہوا تھا۔ اس شخص کا ایک تو پکا مکان تھا اور گاؤں کے باہر کی طرف اس نے ایک کچا مکان بدماشیوں کے لیے بنا رکھا تھا۔ لال خان نے بتایا تھا کہ اس نے اس مکان میں ایک کمرہ بیٹھک کے طور پر بنایا ہوا تھا جس میں چارپائیاں اور بستر تھے۔ اس میں وہ اپنے خاص دوستوں کو بٹھایا کرتا تھا۔ وہ شریف آدمی تو تھا نہیں۔ اس کمرے میں وہ عورتوں کو بھی لایا کرتا تھا اور اس کمرے میں جوا بھی کھیلا جاتا تھا۔ وہ رات کے وقت اسی کمرے میں قتل ہوا تھا۔ اسے پیٹ اور سینے میں چاقو لگے تھے۔ چاقو کمرے کے فرش پر پڑا تھا اور لاش بھی فرش پر پڑی تھی۔ واردات کا سارا وزن لال خان، اس کے بڑے بھائی اور 2 چچوں پر ڈالا جا رہا تھا۔ ان کے تھانے کا تھانے دار اور میاں والی یا خوشاب کا رہنے والا بڑا ہی جابر آدمی تھا۔ اس نے ان سب مشتبہوں کو 3-4 دن اتنا رگڑا کہ انہیں پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہنے دیا۔ میں جب لال خان سے ملنے گیا تھا اس سے 3-4 روز پہلے تھانے دار نے ان سب کو چھوڑ کر ایک اور آدمی کو پکڑ لیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ آدمی مقتول کا بڑا گہرا دوست تھا۔
لال خان کی پولیس کے تشدد سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ چلنے پھرنے میں تکلیف محسوس کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تھانے دار نے اسے اس کے بھائی اور چچوں کو چھوڑ کر مقتول کے اپنے ہی ایک دوست کو پکڑ لیا تو دوسرے دن اس نے لال خان کی چھوٹی بہن کو، جس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ تھی، تھانے بلا لیا۔ لال خان کے والد صاحب اور تایا اپنے پیر صاحب کے ہاں دوڑے گئے اور انہیں بتایا کہ تھانے دار نے ان کی جوان بیٹی کو تھانے بلا لیا ہے۔ یہ پیر ہمارے علاقے کا بڑا مشہور پیر تھا اور اس کی کرامات دور دور تک مانی جاتی تھیں۔ پیر جلال میں آ گیا۔ وہ اسی وقت اپنے چند ایک مصاحبوں کے جلوس میں چل پڑا۔ اس کے گھر سے تھانے تک کا فاصلہ 2 میل تھا۔ پیر گھوڑی پر سوار تھا۔ اس نے تھانے جا کر تھانے دار سے کہا کہ اس نے ایک کنواری جوان لڑکی کو تھانے بلا لیا ہے۔ اگر لڑکی کے ساتھ ذرا سی بھی بدتمیزی ہوئی تو تھانے والوں کی خیر نہیں۔ پیر نے تھانے دار کے ساتھ نہ جانے اور کیا کیا باتیں کی ہوں گی۔ لڑکی کے رشتے دار تھانے جا پہنچے اور تھانے دار کو دھمکیاں دیں۔ تھانے دار عقل مند تھا۔ اس نے لڑکی سے جو پوچھ گچھ کرنی تھی کر کے اسے شام سے پہلے فارغ کر دیا۔ لال خان نے مجھے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ سب سے پہلے مقتول کے اسی دوست نے سب کو بتایا تھا کہ مقتول کو قتل کر گیا ہے کوئی شخص۔ سب دوڑے گئے اور لاش فرش پر پڑی دیکھی۔ تھانے دار بھی دوسروں کے ساتھ گیا تھا۔ 3-4 دنوں بعد گاؤں میں یہ خبر آئی کہ قاتل یہی شخص ہے۔ لال خان یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ تھانے دار کو کیا ثبوت اور کیا شہادت مل گئی تھی کہ اس نے اسی کے خلاف مقدمہ تیار کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ آخر اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ ہائی کورٹ نے اتنی مہربانی کی کہ سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی اور دریائے شور میں بدل دی۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ شخص عمر قید کالا پانی میں گزارے گا۔ لال خان کو صرف ایک بات کا علم تھا اور وہ یہ بات سارے گاؤں میں بھی مشہور ہو گئی تھی کہ مقتول کے اس کمرے میں کسی عورت کی موجودگی کے نشان پائے گئے تھے۔ ایک تو کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے جو فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور ایک سفید دوپٹہ تھا، یہ بھی فرش پر پڑا تھا۔ تھانے دار نے موقع واردات پر آتے ہی یہ چیزیں اپنے قبضے میں لے لی تھیں۔ تھانے دار نے عدالت میں ثابت کر دیا تھا کہ قاتل اور مقتول کسی عورت کو کمرے میں لائے اور اس پر ان کا جھگڑا ہو گیا اور نوبت چاقو چلنے تک جا پہنچی۔ اتنے گہرے دوستوں کی ایک عورت پر لڑائی قابل یقین نہیں لگتی تھی، لیکن دوستوں کو آپس میں لڑانے کے لیے دیسی شراب موجود تھی۔ شراب کی بوتل کمرے میں پڑی ملی تھی۔ 2 گلاس تھے۔ تھانے دار نے بوتل اور گلاس بھی قبضے میں لے لیے تھے۔ دونوں گلاسوں میں شراب پی گئی تھی۔ عورت کا پتہ نہیں چلا کہ کون تھی۔ یہ ہماری نوجوانی کا واقعہ ہے جو آدھی صدی سے زیادہ عرصے بعد لال خان سے جہلم میں ملاقات ہوئی تو یاد آ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس واقعے کے بعد میری اور لال خان کی ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں۔ مجھے لال خان کی وہ بہن بھی یاد ہے جسے تھانے دار نے تھانے میں بلایا تھا۔ خوبصورت لڑکی تھی اور بھائی کی طرح ہنسمکھ اور شوخ و شریر۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ قاتل کو عمر قید کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے ساری عمر وہاں نہیں رہنا تھا۔ 10-12 برس بعد اس نے واپس آ جانا تھا، لیکن وہ واپس نہ آ سکا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی۔ جاپانیوں نے پیش قدمی کر کے سنگاپور، ملایا اور برما پر قبضہ کر لیا تھا۔ جزائر انڈیمان پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں اتنی زیادہ بمباری کی کہ کوئی انسان زندہ نہ رہا۔ وہاں جتنے قیدی تھے وہ سب مارے گئے تھے۔ اب ہم 2 بوڑھے جیلم کے ایک مکان کی چھت پر لیٹے اس وقت کو یاد کر رہے تھے اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ میں نے لال خان سے اس کی بہن کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور کیسی ہے۔ لال خان نے بتایا کہ 2 سال گزرے فوت ہو گئی ہے اور اس کی اولاد بھی جوان ہو گئی ہے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں سابو، لال خان نے کہا، خدا کی قسم تم واحد آدمی ہو جسے راز کی یہ بات بتا رہا ہوں۔ اب بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اس شخص کو اس نے قتل نہیں کیا تھا جسے عمر قید ہو گئی تھی اور وہ کالا پانی بمباری میں مارا گیا تھا۔ پھر کون تھا قاتل؟ میں نے پوچھا۔ میری چھوٹی بہن، لال خان نے اپنی بہن کا نام لے کر کہا۔ تھانے دار نے اسے ٹھیک بلایا تھا لیکن لڑکی ہوشیار تھی اس لیے تھانے دار نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ میں لیٹا ہوا تھا۔ حیرت سے میں آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر تو میں بول ہی نہیں سکا۔ سوئے ہوئے ہو یا جاگ رہے ہو لال خان؟ میں نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ وہ ہنس پڑا۔ حیران کیوں ہو گئے سابو؟ لال خان نے کہا۔ کیا میری بہن میں اتنی غیرت نہیں تھی؟ تم سناؤ لال، میں نے کہا۔ بات یہ ہوئی تھی، لال خان نے کہا، میں نے تمہیں سنایا ہے، بلکہ ہمارے دشمن خاندان کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی
और इन लोगों को ये शुबा था कि लड़की को हमने दुश्मनी की बिना पर अगवा किया है। पुलिस भी लड़की को बरामद न कर सकी। एक रोज दिन के पिछले पहर मेरी बहन खेतों की तरफ निकल गई। ये कोई फिक्र वाली बात नहीं थी, लड़कियां बाहर निकला ही करती हैं। लेकिन सूरज गुरूब होने को आ गया, मेरी बहन वापस न आई। हम उसकी तलाश को निकले। वो खेतों में न मिली, गांव में भी नहीं थी। हम समझ गए कि दुश्मनों ने हम पर इंतकामी वार किया है। रात हो गई, बहन न आई। अब तो यकीन हो गया कि वो अगवा हो गई है। मेरे अब्बा ने ताया और चच्चों को घर बुलाया और उन्हें बताया कि लड़की लापता हो गई है। सोचो अब क्या किया जाए, क्या दुश्मनों को ललकारा जाए या थाने रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। अब्बा और ताया ने कहा कि कल तक देख लो, अगर लड़की आ गई तो वो बताएगी कि वो कहाँ चली गई थी, फिर फैसला करेंगे कि क्या करना है। अगर इस पर दुश्मनों ने हाथ डाला है तो फिर इनकी किसी औरत को नहीं छोड़ेंगे। अभी चुप रहो। हम तो जागते रहे। खून उबलता था मगर कर कुछ भी नहीं सकते थे। हमारी माँ रोती थी और हम चुप थे। आधी रात से बहुत पहले दरवाज़ा खटका। मैं, अब्बा, माँ, बड़ा भाई और उसकी बीवी सभी दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाज़ा खोला तो हम बाहर हमारी बहन खड़ी थी। फौरन अंदर आई, बोली दरवाज़ा बंद कर दो, कुंडी लगा दो। लालटेन जल रही थी। बहन इसकी रोशनी में आई तो देखा कि उसके कपड़ों पर खून के छोटे बड़े दाग थे। इसके सर पर दुपट्टा नहीं था। उसने पूछने की मोहलत न दी, खुद ही बताने लगी कि वो खेतों में वहां तक निकल गई थी जहां जमीन नीचे चली जाती है। एक तो वहां बाजरे और चरी की फसल थी जिसके पीछे खड़ा आदमी छुप जाता है और वो खेत नीचे भी थे। आदमी गांव वालों की नज़र से ओझल हो जाता है। कोई फसल में से निकला और मेरी बहन पर खेस फेंककर उसे बाजुओं में जकड़ा और उसे उठाकर कंधे पर डाल लिया। इसके साथ एक और आदमी था। खेतों से आगे जमीन और नीचे चली गई थी और उधर नाला भी था जिससे मैंने बाद में जाकर देखा था। बहन तो नहीं देख सकती थी। मैं समझ गया कि इसे किस रास्ते से ले जाया गया होगा। इसे एक चारपाई पर फेंका गया और इससे खेस उतार दिया गया। इसके सामने सादिक खड़ा था। यह असल नाम नहीं, ये मकतूल था। इसके हाथ में चाकू था। उसने मेरी बहन से कहा कि तुमने शोर किया तो इस चाकू से गला काट दूंगा और लाश सैन में दबा दूंगा। मेरी बहन ने इसे गालियां दी। सादिक ने कहा कि हमारी लड़की वापस कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के हवाले कर दूंगा, नहीं तो यहीं बंद रहोगी और सारी उम्र दाश्ता बनाकर रखूंगा। शाम हो गई। मकतूल का वो दोस्त खाना लेकर आ गया जिसे बाद में उम्र कैद की सज़ा हुई थी। मेरी बहन ने कहा कि खाना कहाँ खाना था। वो सादिक को बुरा भला कह रही थी और सादिक हंस रहा था। वो मेरी बहन को दुश्मनी की बातें याद दिला रहा था। सादिक और उसके दोस्त ने शराब पी और सादिक ने मेरी बहन को ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की। इसे बिस्तर पर गिराकर उसके मुंह में शराब डालने लगा, लेकिन मेरी बहन ने यह कोशिश कामयाब न होने दी। मैंने सादिक के दोस्त के मुतालिक बहन से पूछा कि उसने भी उस पर दस्तराजी की थी। बहन ने बताया कि इस शख्स ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, बल्कि इसने सादिक को भी पीछे हटाया था। बहन ने बताया कि कुछ देर बाद सादिक का दोस्त हमारे अपने ही गांव का आदमी था, किसी काम से बाहर निकल गया। बहन ने बताया कि सादिक ने इसे आहिस्ता से कुछ कहा था जो वो सुन नहीं सकी थी। वो शख्स तो चला गया। वहाँ छोटी सी एक मेज थी जिस पर शराब की बोतल और खाना वगैरह रखा हुआ था। सादिक नशे में था। वो जिस चाकू से मेरी बहन को डराता रहा था वो चाकू मेज पर पड़ा हुआ था। सादिक उठकर मेरी बहन की तरफ आया और उसने कुछ बेहुदा बातें की। मेरी बहन ने लपक कर चाकू उठा लिया और पेशतर इसके कि सादिक उसका हाथ पकड़ता, बहन ने पूरी कुव्वत से उसके पेट में चाकू उतार दिया। सादिक ने उसका बाजू पकड़ा, लेकिन मेरी बहन ने बाजू छुड़ा लिया और 3-4 बार चाकू उसके सीने में मारा। बहन गैरत और गुस्से से पागल हो रही थी। उसने बताया कि उसने चाकू इतनी जोर से मारे कि हर बार चाकू दस्ते तक सादिक के पेट में या सीने में उतर जाता था। सादिक गिर पड़ा। बहन ने चाकू वहीं छोड़ा और बाहर को दौड़ी। सादिक का दोस्त बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर गया था। बहन ने हिम्मत की और दरवाजे की दरजों पर हाथ पांव रखकर ऊपर गई। दरवाज़ा ऊंचा नहीं था। ऊपर से बहन बाहर को कूदी और अपने घर पहुंच गई। हम सबको अपनी इस लड़की से यही तवक्को थी। तुमने इसे इस उम्र में कई बार देखा था और तुम्हारी उसके साथ बातें भी हुई थी। तुमने महसूस किया होगा कि ये लड़की कितनी दिलेर और कितनी गैरतमंद है। माँ ने इसके कपड़े तब्दील करवाए और उसी वक्त धो दिए।
उस वक्त बहन ने बताया कि उसका दुपट्टा वहीं रह गया है। मेरा बड़ा भाई बड़ा अक्लमंद आदमी था, उसने फौरन बहन से पूछा कि उसकी चूड़ियां तो नहीं टूटी। बहन ने अपने दोनों बाजू देखे तो उसने बताया कि 4-5 चूड़ियां टूटकर वहीं गिरी थीं। मुझे आज तक उसकी चूड़ियों का रंग याद है, कुछ सुर्ख थी और कुछ पीले रंग की। भाई ने अपनी बीवी से कहा कि वो अपनी चूड़ियां उसे पहना दे और उसकी चूड़ियां खुद उतार ले। मेरी भाभी की सारी चूड़ियां नीले रंग की थीं। भाभी ने उसी वक्त मेरी बहन की चूड़ियां उतारकर उसके बाजुओं में अपनी चूड़ियां चढ़ा दीं। बहुत देर बाद गांव में शोर उठा कि सादिक मारा गया है। यही आवाज़ हर एक की जबान पर थी। सुबह तुलू होने से पहले थानेदार आ गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए झेलम भेज दिया गया। हमारी इनके साथ दुश्मनी थी, इसलिए हम इन लोगों के करीब भी नहीं गए। बहन को अब्बा ने और बड़े भाई ने बहुत हौसला दिया और कहा कि अगर उसे थाने बुलाएं तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दे कि इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसे और भी बहुत सी बातें समझा दी गईं। इस बात का सिर्फ एक गवाह था कि मेरी बहन इस कमरे में मौजूद थी और कातिल वही हो सकती थी। ये तो किसी ने मानना ही नहीं था कि बहन को अगवा करके इस कमरे में ले जाया गया था। अगवा करने वाला तो कत्ल हो गया था। सादिक का दोस्त वाहिद गवाह था। इस शख्स के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि हमारे साथ उसकी सलाम दुआ चलती थी। वो लाश के साथ थाने चला गया था। दोपहर के वक्त नजर आ गया। अपने बड़े भाई के कहने पर मैं उसे अपने घर ले आया। मेरे अब्बा और मेरे बड़े भाई ने उसे कहा कि हमें मालूम है कि हमारी लड़की को अगवा करके वहाँ ले जाया गया था और हमारी लड़की ने सादिक को कत्ल किया है। तुम कत्ल के वक्त वहाँ नहीं थे। वापस आकर तुमने देखा होगा कि सादिक मरा पड़ा है और लड़की गायब है, तो तुमने समझ लिया होगा कि लड़की सादिक को कत्ल कर गई है। इस शख्स ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है। मैं वापस आया तो सादिक की लाश देखी और उसके घर वालों को इत्तला दी, लेकिन मैंने इन्हें ये नहीं बताया कि सादिक ने लड़की को अगवा किया था। मैं डरता था कि मैं ही धर लिया जाऊंगा। साबू यार, ये तो बड़ी लंबी बातें हैं। किस्सा मुख्तसर यह है कि हमने सादिक के इस दोस्त को धमकी देकर कहा कि वो ज़बान बंद रखे और किसी से जिक्र तक ना करे कि हमारी लड़की वहाँ मौजूद थी। मेरे बड़े भाई ने उसे कहा कि तुमने सादिक के साथ मिलकर मेरी बहन को अगवा किया था। हम तुम्हें ये गुनाह बख्श देते हैं। अगर तुमने हमारी लड़की का नाम लिया तो तुम्हारे ख़ानदान की हर औरत को गायब कर देंगे। इस तरह इसे और भी डराया धमकाया। उसने वादा किया कि वो हमारी लड़की का नाम नहीं लेगा। मेरे अब्बा ने एक और बात सोच ली। उठे और कुरान मजीद ले आए। उन्होंने शख्स को वज़ू करवाया और कहा कि वो कुरान मजीद हाथ में लेकर कसम खाए कि वो हमारी लड़की का नाम ज़ाहिर नहीं करेगा। इस शख्स ने कुरान हाथ में लेकर कसम खाई। इस तरह हम सब इससे मुतमईन हो गए। ये तो मैं तुम्हें सुना चुका हूँ कि पुलिस ने हमें मुश्तबा उठा लिया और हमारी बहुत बुरी हालत कर दी। हमारे खिलाफ सबूत न मिला तो हमें छोड़ दिया और मकतूल के इस दोस्त को बुलाया। हमें पूरी उम्मीद थी कि ये शख्स हमारी बहन का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इसने कुरान पर कसम खाई है। लेकिन इस शख्स ने थाने जाते ही कसम तोड़ दी और मेरी बहन का नाम ले लिया। थानेदार ने मेरी बहन को थाने बुला लिया और फिर जिस तरह हमारे पीर साहब वहाँ पहुँचे और हमने जो शोर शराबा किया वो मैंने तुम्हें सुनाया है। फिर भी थानेदार ने मेरी बहन से पूरी तफ्तीश की। उसकी चूड़ियाँ देखी। चूड़ियों के टुकड़े उसके कब्जे में मौजूद थे, लेकिन हमने पहले ही इसका इंतज़ाम कर दिया था। चूड़ियों का रंग न मिला। फिर थानेदार ने उसे दुपट्टा दिखाया जो वारदात वाले कमरे से बरामद हुआ था। मेरी बहन ने कहा कि ये उसका दुपट्टा नहीं और बहन ने शोर शराबा भी किया। इस तरह थानेदार को मेरी बहन के खिलाफ कोई सबूत ना मिला तो उसे छोड़ दिया। थानेदार ने मकतूल के इसी दोस्त को मुश्तबा बिठा लिया। हमें शक पर बहुत गुस्सा था कि कुरान पर कसम खाकर भी इसने हमारी बहन को आगे कर दिया। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि बहन की इज्जत भी बच गई और कत्ल के इल्ज़ाम से भी बरी हो गई। अब देखो साबू, खुदा इस शख्स को कुरान मजीद की तौहीन की क्या सज़ा देता है। थानेदार ने इसके खिलाफ कत्ल का जुर्म साबित कर दिया। अदालत में ये भी साबित कर दिया गया कि मकतूल और उसका दोस्त शराब के नशे में थे। शराब की मौजूदगी बोतल और गिलासों से साबित होती थी। थानेदार ने यह साबित किया कि दोनों दोस्त शराब के नशे में एक औरत पर लड़ पड़े थे। औरत की मौजूदगी चूड़ियों के टुकड़े और दुपट्टे से साबित की गई। ये तो पुलिस वाले और अदालत वाले जानते हैं कि और क्या क्या शहादत और सबूत पेश किए गए। फैसला ये हुआ कि इस शख्स को सजाए मौत सुना दी गई, जो हाई कोर्ट ने अपील में उम्र कैद में तब्दील करके इसे काला पानी भिजवा दिया। और थोड़े ही अरसे बाद जापानियों ने काले पानी के जजीरों पर कब्जा करने के लिए बमबारी की और वहाँ तमाम कैदी मारे गए।
میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ قرآن پر کھائی ہوئی قسم کو توڑنے کا نتیجہ تھا۔ صادق شیطان آدمی تھا، دشمنی اسی نے پیدا کی ہوئی تھی اور وہی اسے آگے چلاتا تھا۔ وہ قتل ہو گیا تو فتنہ اور فساد بھی کم ہو گیا۔ ہمارے دشمنوں کو ہم پر صرف شبہ رہ گیا تھا کہ ان کی لڑکی کو ہم نے غائب کیا ہے۔ خدا نے یہ شبہ بھی اس طرح ختم کر دیا کہ کسی نے بتایا کہ ان کی لڑکی جہلم شہر کے فلاں محلے میں ہے اور اس نے اپنی مرضی کے آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ 2 سال بعد لڑکی ایک بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے خاوند کے ساتھ گھر آئی تھی۔ ان کا آپس میں صلح سمجھوتا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری اور ان کی دشمنی بھی ختم ہو گئی۔ میرے یار لال خان نے جب یہ کہانی ختم کی تو مسجدوں سے فجر کی اذانیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ کہانی اگر میں لفظ بہ لفظ سناتا تو ایک کتاب بن جاتی، پھر پڑھنے والے کہتے کہ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ میں نے اتنی مختصر سنائی ہے کہ بعض لوگوں کو اس کے سچا ہونے پر شک ہوگا، لیکن یہ 100% سچی کہانی ہے۔